नाज़रीन, मज़ामती तहरीक के हमले तेज हो गए हैं और मजीद दर्जनों इसराइली फौजियों के हालातों की खबरें सामने आ चुकी हैं और साथ साथ ये खबरें भी आई हैं कि किस तरह इसराइल के जो हथियार हैं वो मज़ामती तहरीक के हाथ लग गए हैं और वो ड्रोन्स, वो रोबोट्स जो इसराइली आर्मी इस्तेमाल कर रही थी वो भी मज़ामती तहरीक के पास चले गए हैं। इसके साथ साथ खबर नाज़रीन ये भी है कि इसराइल ने फ्रांसीसी सफीर मार दिया है। जी हाँ, इसके बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर गई है। फ्रांस और यूरोप से बहुत सख्त तरीन रिएक्शन सामने आया है और इसराइल बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। वो क्या बात हुई है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन एक खबर ये भी सामने आई है कि इसराइल ने कोई फलस्तीन की कोई टनल पकड़ ली है और उसको वो बड़ा ववेला कर रहे हैं और फतह के तौर पर दिखा रहे हैं कि उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो आपको बताएंगे कि क्या वाकईतन वो कामयाबी है, उस टनल का क्या मामला है, क्योंकि उस पर बड़ा उन्होंने शोर मचाया हुआ है। तो इंटरनेशनल मीडिया ने उनका भांडा किस तरह से फोड़ा है वो भी आपको बताएंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आपको टनल के हवाले से अपडेट कर देते हैं क्योंकि इस वक्त हर तरफ इसी टनल को डिस्कस किया जा रहा है और लोग भी नीचे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि भाई वाकईतन ये कोई फतह हुई है, ये कोई मज़ामती तहरीक को नुकसान हुआ है, इस टनल का मामला क्या है। तो नाज़रीन पहले आप देखेंगे ये टनल पकड़ी कहां पर गई है और इसकी कितनी लंबाई है। इस टनल को इरीज पर डिस्कवर किया गया है और ये इरीज जो है वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, यानी गजा के बॉर्डर पर है ये। और इस टनल की लंबाई जो है वो 4 किलोमीटर है और जमीन से 50 मीटर ये नीचे है और उसकी तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो कितनी शानदार है। उसमें सैनिटेशन का निजाम है, कम्युनिकेशन का है, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर मौजूद है, आप ट्रांसपोर्ट का निजाम उसमें मौजूद है कि आप बड़ी गाड़ी भी उसमें लेकर जा सकते हैं, रेलवे का निजाम उन्होंने अलग से उसमें बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी टनल है। अब अगला सवाल जो आपके ज़हनों में है कि भाई इसका नुकसान है हुआ है, कोई फतह इसराइल को मिली है, ये क्या मामला है। नाज़रीन, दरअसल मामला यह है कि ये एक ऑफेंसिव टनल थी। ऑफेंसिव से मुराद होता है कि आप जारहाना आकर आप हमले के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं अटैक करने के लिए, यानी एक तो होता है ना कि आपने अपना दिफा करना है, ये वो नहीं है, ये है ऑफेंसिव टनल। ठीक है, जिसके जरिए उन्होंने जाकर इसराइल पर हमले किए हैं। तो इसका एक्सपर्ट के मुताबिक कोई मसला नहीं है, कोई इसका कंसर्न नहीं है, कोई इसका इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो टनल्स हैं जो अटैक के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ये एनिमी लाइन से पीछे जाकर, यानी इसराइली फौज जब आगे बढ़ रही थी तो जो ही उन्होंने इस लाइन से उन्होंने क्रॉस किया, यानी इरीज बॉर्डर वो अंदर दाखिल हुए तो मज़ामती तहरीक पीछे से निकलकर उसने आकर इन पर हमले किए। और इस पूरी वॉर में जो कि 2.5 महीने इसको हो चुके हैं, इसमें सिर्फ 2 से 3 मरतबा ये टनल इस्तेमाल की गई है और इसको जंग के शुरू वाले दिनों में ही इस्तेमाल किया गया था। तो इस तरह की टनल्स का डिस्कवर हो जाना ये बिल्कुल एक नेचुरल सी बात है। ये मैं आपको दूसरे अल्फाज में समझाता हूं। आपने फिल्मों में अक्सर जंग होती देखी होगी, जब एक आर्मी अटैक कर रही होती है तो आगे एक दीवार वो बनाकर खड़े होते हैं जिसमें उन्होंने नेज़े पकड़े होते हैं और शील्ड ऐसे लेकर खड़े होते हैं। ठीक है ना, तो वो जो दीवार होती है वो तो एक टूटनी होती है, यानी उसका फतह और शिकस्त से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो वाली दीवार तो टूटनी होती है ना। बिल्कुल इसी तरह की ये एक उन्होंने उनके लिए ये एक फ्रंट लाइन थी मज़ामती तहरीक के लिए, जिसको उन्होंने ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया। तो इसका जो है वो डिस्कवर हो जाना ये बिल्कुल एक नेचुरल सी बात है। और मैंने आपको बता दिया कि वो उन्होंने 2-3 मरतबा इसको ज्यादा इस्तेमाल किया है। और इसमें आप ये देखिए कि इसमें उन्होंने कोई फाइटर नहीं पकड़े, यानी ऐसा नहीं हुआ कि वो टनल के अंदर घुस गए, उन्होंने मेगा ऑपरेशन किया और मज़ामती तहरीक के टनल वहां पर पकड़ लिए, असलहा पकड़ लिया, उनका वहां पर कमांड सेंटर था उसको पकड़ लिया। ऐसा तो कुछ भी, उनको तो एक फाइटर भी नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो तो एक्टिव ही नहीं थी, उसको तो वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। और इसमें आप दूसरी बात ये समझिए कि इस टनल का 70 दिनों के बाद डिस्कवर होना ये इटसेल्फ इसराइल के लिए नाकामी है। वो नाकामी इस तरह से है कि ये 70 दिनों से तो इस एरिया में मौजूद है, इस इरीज के साथ ये जो बैतल आई है बैत हनान है, यहां पर तो इनकी आर्मी मौजूद है, यानी वो टनल के ऊपर चल रहे हैं लेकिन उनको टनल नहीं मिली। 70 दिन से ज्यादा वक्त हो गया है। तो 70 दिनों के बाद उस एरिया में जहां पर उनकी आर्मी की प्रेजेंस मौजूद है, 70 दिनों के बाद वो उसको डिस्कवर कर रहे हैं, तो इसको कामयाबी कहेंगे या नाकामी। और इसके मुकाबले में अभी हंड्रेड्स ऑफ टनल्स मौजूद हैं, 1000 मोर टनल्स अभी बाकी हैं, जो कि आप देखें ना कि ये तो उन्होंने बिल्कुल बॉर्डर पर है। तो उन टनल्स का क्या जो कि सेंट्रल एरियाज में है, और जो डिफेंसिव टनल्स हैं जहां पर मज़ामती तहरीक ने जो है कमांड सेंटर्स बनाए हुए हैं जो कि डिफेंस के लिए, यानी एक ये तो है ना कि उन्होंने जारहाना अंदाज में जाकर इससे हमले किए हैं, एक वो है जिसमें वो अपना दिफा करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर उनको शिकस्त होने लगती है तो वो उन डिफेंसिव टनल्स में जाएंगे। तो अगर ये इतनी शानदार है जिस पर दुनिया हैरान रह गई है, तो उन टनल्स का क्या जहां पर इनकी आर्मी अभी पहुंच ही नहीं सकी, यानी जहां पर पहुंचकर एक आम सी टनल को उन्होंने डिस्कवर करने में 70 दिन से ज्यादा वक्त लगा दिए। तो उन टनल्स के बारे में क्या? तो इस तरह ये इनकी नाकामी है कि आप 70 दिन से ज्यादा वहां पर थे और आप आज उस टनल को डिस्कवर कर रहे हैं। और उसमें फिर एक और चीज देखिए कि ये उसकी एंट्रेंस पर खड़े होकर तस्वीरें बनवा रहे हैं और बड़ी मतलब कह रहे हैं कि फतह होगी है, अभी तक उसके अंदर नहीं गए, अभी उसके सेंट्रल एरिया में भी नहीं गए और एंड तक जाना तो इनके पास की बात ही नहीं है कि ये वो टनल जाती कहां पर है, यानी जो एक्टिव ही नहीं है, जहां पर इनको कुछ मिला नहीं है उसमें भी ये मुकम्मल नहीं घुस सके हैं।
ٹھیک ہے, اینڈ تک جا کر نہیں دیکھ سکیں گے کہ اس کے آخر میں کیا چیز ہے. تو اس طرح اس ٹنل کا سامنے آ جانا الٹا مزاحمتی تحریک کو اس کا فائدہ ہوا ہے, کیونکہ مزاحمتی تحریک کی جو ہیبت ہے, جو ان کی جنگی صلاحیتیں وہ کھل کر سامنے آئی ہیں کہ بھائی اگر یہ والی ٹنل اتنی شاندار ہے, اس میں کمیونیکیشن کا نظام ہے, ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہے, اپنی بجلی ہے, اور اتنی وہ ایسا جیسے نیچے کوئی شہر بسایا ہو, تو آگے والی ٹنل کتنی شاندار ہوں گی. اس کا مطلب وہ بھرپور طریقے سے یہ جنگ لڑیں گے اور پوری طرح سے ان کے پاؤں جمے ہوئے ہیں اور پوری طرح سے انہوں نے غزہ پر کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے, یعنی ان کا کمانڈ سینٹر, ان کا تمام جو جنگی نظام جو وہ چلا رہے ہیں وہ پوری طرح سے قائم ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح اس ٹنل نے ایک یہ بھی چیز ثابت کی ہے کہ چاہے اس میں آپ پانی چھوڑ دیں, چاہے اس میں جانور چھوڑ دیں, چاہے اس میں روبوٹ چھوڑ دیں, چاہے یہ خود چلے جائیں, ان کو یہ ٹنل کا یہ حل نہیں نکال سکیں گے. یہ بھی اس میں ایک اور بڑی چیز سامنے آئی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ناظرین بڑی چیز چل پڑی ہے اور بڑی دلچسپ چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان ٹنلز کو بنایا کس نے ہے. اب یہ پوری دنیا میں یہ ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ بھائی اتنی شاندار ٹنلز, ان کو بنانے والے کون ہیں؟ اور اگر اسرائیل ان تک پہنچ جاتا ہے کہ جنہوں نے اس کو بنایا ہے, تو پھر اسرائیل کو یہ پتا چل سکتا ہے کہ بھائی کہاں کہاں پر یہ ٹنلز ہیں, کیونکہ ان ٹنلز کے بارے میں دنیا میں کوئی شخص نہیں جانتا. کوئی اسرائیلی آرمی, امریکن آرمی, برطانوی آرمی, کوئی نہیں جانتا کہ ان ٹنلز کہاں پر کھلتی ہیں, ان کے اصلی جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہے. کوئی ان ٹنلز تک نہیں گیا ہے, لیکن انجینئرز تو گئے ہیں جنہوں نے وہ ٹنلز بنائی ہیں. تو اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے اس پر بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. مطلب وہ بہت ٹائم سے ان ٹنلز کے جو انجینئرز ہیں ان کو پکڑنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے, لیکن وہ اس میں ناکام رہا ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد ایک انجینئر موجود تھا جس کا ان ٹنلز کے ساتھ تعلق تھا, اس نے ان کو بنایا تھا. تو اس کو پکڑنے کے لیے موساد نے ایک اسپیشل آپریشن یہاں پر کیا, لیکن اس میں کیا ہوا, جو ٹرکش انٹیلیجنس ہے ناظرین, اس نے اس انجینئر کو نکال لیا اور پتہ نہیں کہاں پر لے گئے. یعنی انہوں نے, ٹرکش انٹیلیجنس نے موساد سے اس انجینئر کو بچایا, تو وہ مشن جو ہے وہ بھی ان کا ناکام ہو گیا. تو اس طرح یہ ان کے لیے مسلسل درد سر بنے ہوئے, اور الٹا اس ٹنل کو ڈسکور کر کے ان کی مزید ہزیمت ہو رہی ہے, مزید شرمندگی ہو رہی ہے کہ یہ تمہاری آرمی ہے جو 70 دنوں کے بعد ہمیں یہ فتح دکھا رہے ہو کہ یہ دیکھو ہم نے بارڈر پہ یہ ٹنل پکڑ لیا. اب میں انٹرنیشنل میڈیا کا بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. دنیا کے جو 3 بڑے ادارے ہیں ان کا بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وال اسٹریٹ جرنل یہ کیا کہہ رہا ہے, اسرائیل نوز نتھنگ اباؤٹ حماس ٹنلز سو ہاؤ ول ہی ڈیفیٹ اٹ. وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے کہ ان کو ککھ نہیں پتا مزاحمتی طریقے ٹنلز کا, انہوں نے ان کو کیا شکست دینی ہے. ان کا اپنا اخبار کیا کہہ رہا ہے, اسرائیل کا اپنا اخبار, destroying Hamas soon will be an illusion and divorced from reality. Hamas has proven to be an endless army and its leadership controls the management of its bridges. ان کا اپنا اخبار کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمیں چیزیں آ کر بتاتے ہیں نا, یہ ڈائیورس فرام ریالٹی ہے, کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹائم میگزین دنیا کا بہت بڑا ادارہ ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, the reason the Europeans called for a ceasefire is that eliminating Hamas ideology is impossible. وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے انہوں نے ٹنل دکھائی ہے اور ادھر سے سیز فائر کا مطالبہ آ گیا, کیونکہ یورپ کو پتا ہے کہ مزاحمتی تحریک کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اور یہ آپریشن کرنا اور یہ سوچ رکھ کر جانا کہ مزاحمتی تحریک کو ختم کیا جا سکتا ہے, یہ ایک فولش تھاٹ ہے, یہ بے وقوفی ہے, یہ ہو نہیں سکتا. اسی لیے یہ انہوں نے اپنے طور پر فتح دکھائی ہے کہ ہم نے ٹنل پکڑ لی, انہوں نے کہا سیز فائر کرو, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اور ایک آخری چیز اس ٹنل کے حوالے سے پھر آگے چلتے ہیں. آخری چیز ناظرین یہ ہے کہ یہ جو بارڈرز کے ساتھ ساتھ ٹنلز ہیں, یہ بہت ہی معمولی چیز ہے ان کا پکڑے جانا. وہ کس طرح سے, رفاح بارڈر جو ہے اس سائڈ پر بے تحاشا ٹنلز ایسی ہیں جو کہ مصر میں کھلتی ہیں, اور غزہ کا جو روزمرہ کا سامان ہے وہ بھی ان ٹنلز کے ذریعے آتا ہے, مصر سے غزہ میں آتا ہے, کیونکہ غزہ جو ہے وہ تو دہائیوں سے محاصرے میں ہے, اور جو ان کی خوراک ہے وہ وہاں پر پوری نہیں ہوتی, پانی ان کو صاف نہیں ملتا, اور اگر وہ فشنگ کرنا چاہیں تو بھی ان کے لیے ایک سمندر کا ایک خاص ایریا, حالانکہ دیکھیں نا کہ سمندر ان کا لیکن قبضہ اسرائیل کا ہے, تو وہ ان کو ایک تھوڑا سا ایریا دیا جاتا ہے ان کے مچھیروں کو کہ یہاں پر جو ہے آپ فشنگ کر سکتے ہیں, لیکن وہ انف نہیں ہوتا, تو وہ مچھلی بھی ساری جو ہے وہ میکسیمم ایجپٹ سے ہو کر وہاں جاتی ہے. تو یہ والی جو ٹنلز ہیں یہ رفاح کے بارڈر پر بھی ایسی بہت ساری ہیں, اور روزانہ کا سامان ان ٹنلز میں جو ہے وہ آتا جاتا ہے, اور یہ ٹنل اصل پکڑی بھی جاتی ہیں, جن کو تباہ بھی کر دیا جاتا ہے, پھر نئی ٹنلز بن جاتی ہیں. تو ان بارڈرز کے ساتھ ساتھ ٹنلز کا ہونا یہ بہت ہی نارمل سی بات ہے وہاں غزہ کے لیے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل جو ہے وہ سینٹرل ایریاز میں جہاں پر ان کے کمانڈ سینٹر ہے, جہاں سے وہ ساری چیزیں مینیج کر رہے ہیں, جہاں پر ان کے تھاؤزنڈز آف فائٹرز موجود ہیں, 40,000 مزاحمتی تحریک کے فائٹرز ہیں جو سارے ٹنلز میں موجود ہیں, اور اس ٹنل میں ان کو ایک بھی نہیں ملا, تو وہ سارے کہاں پر ہیں. تو اس لیے یہ انہوں نے تو اپنے طور پر ایک فتح دکھانے کی کوشش کی, وہ سارا جو ہے وہ بیکلیش کر گیا. اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ جو تازہ ترین حملے کیے گئے ہیں, اسرائیلی میڈیا کس طرح سے چیخ رہا ہے اپنی شکست کے حوالے سے, اور کون سے خطرناک ہتھیار مزاحمتی تحریک نے لے لیے ان سے. یہ ناظرین جو ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے, اس میں آپ دیکھیے کہ 2 ٹروپ کیریئرز ان خان یونس, 2 ٹروپ کیریئر کو نشانہ بنایا گیا خان یونس میں, اور اس میں دلچسپ چیز کیا ہوئی کہ ان کو پھر ریسکیو کرنے کے لیے ملٹری ہیلی کاپٹر آیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹروپ کیریئر میں آپ کے 30 40 50 فوجی ہو سکتے ہیں, ٹروپ کیریئر ہوتا ہے جس میں آپ اپنے فوجی لے کر جا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر ایک بڑا حملہ انہوں نے کیا, ان کو ہلاک کیا, زخمی کیا, تو وہاں پر ریسکیو ملٹری کا ہیلی کاپٹر آیا, اور پھر اس ہیلی کاپٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا. جو ریسکیو کے لیے آئے تھے ملٹری اہلکار
उस हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया गया। तो वहां पर उन्होंने बड़ा हमला और बड़ी तबाही की है। और ये वीडियोस नाज़रीन मुसलसल आ रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि अस्पतालों में जो सिविलियन हॉस्पिटल हैं इसराइल के, उनमें मुसलसल जंगी हेलीकॉप्टर्स उतर रहे हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि रोजाना की बुनियाद पर इतनी भारी तादाद में इनकी हलाकतें और जख्मी हो रहे हैं कि इन्हें रोजाना की बुनियाद पर उन हॉस्पिटल्स में जाना पड़ रहा है। इसके अलावा जनाब एक और जो उन्होंने बड़ा हमला किया, इनकी इन्फेंट्री फोर्स पर हमला किया एंड देन उनके हथियार और उनका जो ड्रोन है, इसको कहा जा रहा है जनाब ईवो मैक्स 40 ड्रोन। अब ये पहली बार इसराइल की जानिब से इस्तेमाल किया गया था और इस इन्फेंट्री के पास था और इस इन्फेंट्री को भी उन्होंने मार दिया और ये ड्रोन और उनका सारा असलहा जो है वो मज़ामती तहरीक ने ले लिया। तो ये दूसरा बहुत बड़ा इन्होंने हमला किया। फिर मज़ामती तहरीक का बयान देखिए कि वो इनको किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। आर रेजिस्टेंस रिपेल्स द एग्रेशन एंड एनिमी सफर्स लॉसेस इन पर्सोनल एंड इक्विपमेंट। मज़ामती तहरीक वाज़ेह तौर पर कह रही है कि हमने इनके एग्रेशन का, इनकी अकड़ पूरी तरह से तोड़ी है और इनको जानी नुकसान भी हुआ है और इनकी जो बहुत सारा असलहा है वो भी हमने कंट्रोल में कर लिया। अब मैं इसराइली मीडिया का एक बहुत बड़ा बयान आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि यह जंग कोई एमी जंग नहीं है, इसके पीछे कितनी प्लानिंग है और ये फलस्तीन की फैसला कुन जंग है और फलस्तीन की फतह की आजादी की ये जंग है। इसराइली मीडिया का बयान पहले देखिए। हमास हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द October 7 अटैक फॉर 8 years। 8 years उन्होंने लगाए हैं 7 अक्टूबर के हमले के लिए और उसके बाद इस सारी जंग के लिए, ठीक है। तो ये कोई मामूली जंग नहीं है। 8 साल वो क्या करते रहे, 8 साल उन्होंने यही प्लान किया कि ये हमला हम किस तरह से करेंगे, उसके बाद जंग में किस तरह से हमने उतरना है और इसराइल की बुनियादें किस तरह से लानी है। आप देखें ना, जो याह्या सिंवार हैं जो इस जंग को लीड कर रहे हैं, उन्होंने 20 साल इसराइल की कैद में गुजारे और 20 साल बैठकर उन्होंने इब्रानी जुबान सीखी, इनके मीडिया को मॉनिटर किया, इनकी सोसाइटी को मॉनिटर किया, किताबें वहां पर पढ़ी, साइकोलॉजिकल वॉर क्या होती है, मीडिया वॉरफेयर क्या होती है, इस सारी चीज को उसने पढ़ा है। तो ये सारी कैलकुलेशन की गई है कि इनके बयानियों को किस तरह से एक्सपोज करना है, इनकी जो दुनिया में इमेज है उसको किस तरह से बेनकाब करना है कि ये कातिल है, ये दहशतगर्द हैं। जो इन्होंने चोला पहना हुआ है, जो नकाब पहना हुआ है, उस नकाब को दुनिया के सामने किस तरह से उतारना है, उन्होंने पूरी मगरबी सोसाइटी को पढ़ा है। तो उसके बाद ये जंग छेड़ी गई है और उसमें ईरान का, रशिया का, नॉर्थ कोरिया का, इन सब का क्या किरदार होगा, हिजबुल्लाह, यमन, ये सारे किस तरह से हेल्प करेंगे, ये सारी चीजें उसमें कैलकुलेट की गई हैं। तो वो इसराइल को अब आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि ये कोई इंस्टेंट रिएक्शन नहीं था। ये नहीं था कि सुबह वो उठे और उन्होंने कहा कि चलो भाई इसराइल पर चढ़ दौड़ो और इसराइल पर हमला कर लो, ऐसा नहीं है। इसके पीछे अब इसराइल को समझ आ रहा है कि भाई इतनी बड़ी प्लानिंग थी। सो इट्स मीन कि वो ये तय कर चुके हैं कि अब हम आजादी लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब मैं आपके सामने फाइनेंशियल टाइम्स का बहुत बड़ा बयान रखने जा रहा हूं, जो कि बताता है कि इसराइल पर इस वक्त कितना प्रेशर है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो करें क्या। ये फाइनेंशियल टाइम, दुनिया का सबसे बड़ा इदारा। द यूनाइटेड स्टेट्स शोज साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट विद इसराइल्स बिहेवियर एंड इट्स लैक ऑफ प्लानिंग फॉर फ्यूचर ऑफ गाजा। अब ये जो इसराइल का सबसे बड़ा हिमायती है अमेरिका, वो कह रहा है कि उसको इन पर यकीन ही नहीं है, उसको इसराइली आर्मी पर यकीन ही नहीं रहा कि वो गजा की जंग किस तरह से लीड करेंगे, गजा पर कब्जा किस तरह से करेंगे, जो उनकी जंगी यहां पर ऑपरेशन वो कर रहे हैं और जो डायरेक्शन ले रहे हैं, जो जिस तरीके से वो कर रहे हैं, अमेरिका को उस पर यकीन नहीं है, ठीक है। इसलिए वो बहुत ज्यादा डिसकंफर्टेबल है। अब ये डिसकंफर्टेबल जो है ना, बड़ा छोटा सा लफ्ज है, ठीक है। ये सबसे सॉफ्ट लफ्ज जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया है। हालात इससे भी ज्यादा है, मुखालफत और इख्तलाफात इससे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप सिर्फ इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका जो इनके हर चीज को डिफेंड करता था, आज वो भी कह रहा है कि ये निकम्मी आर्मी है और हम जो कुछ ये गजा में कर रहे हैं, जो इनकी प्लानिंग है, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। फिर आप नाज़रीन देखिए कि जो इन्होंने अपने फौजी कैदी मारे हैं, उनका किस तरह से प्रेशर आ रहा है। सिर्फ मैं आपके सामने एक बयान रखूंगा और उससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त इसराइल इन टोटलिटी किस तरह से हंगामों के एज पर खड़ा हुआ है, किस तरह से अवाम का जो एतमाद है वो अपनी रियासत से उठ गया है। द फादर ऑफ प्रिजनर्स एलन शिमरोज हु वाज किल्ड बाय आर्मी फायर इन शुजाया, वो क्या कह रहे हैं, दे शॉट हिम लाइक ही वाज अ डॉग। अब ये वो फौजी कैदी का फादर नेशनल मीडिया पर बैठकर कह रहा है, द आर्मी विल रिटर्न ऑल द प्रिजनर्स इन कॉफन्स, कि मेरे बेटे को जो कि फौजी था, जो कि इनका साथी था, उसको ऐसे मार दिया जैसे वो एक डॉग था। और ये जो हमारी आर्मी है, जो कि निकम्मी आर्मी है, ये हमारे सारे जो प्रिजनर्स हैं उनको तबूतों में लेकर आएंगे, ये जिंदा उनको नहीं ला सकते। तो ये वहां पर उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और उनकी पब्लिक का ये सेंटिमेंट है इस वक्त जो है वो रियासत के खिलाफ। और मैं आपको बताऊं, नेतन्याहू का जो नेशनल सिक्योरिटी का डॉक्ट्राइन है, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पिरिचुअल पावर क्या है कि इस लोगों का इस लैंड के साथ जो है उनकी अटैचमेंट, इन लोगों का अपनी रियासत के साथ खड़े होना, ये स्पिरिचुअल पावर है। और वो जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी अब पूरी तरह से पाश हो गई है, क्योंकि अवाम को अपनी रियासत पर यकीन ही नहीं रहा और ये तारीख में पहली बार हुआ है। अब मैं नाज़रीन आखिर में आपको फ्रांस के हवाले से अपडेट करता हूं। बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है, ये मैं आपको बता रहा हूं, आज आप मेरी बात लिख लें, ये इस जंग में गेम चेंजर साबित होगी। क्योंकि मसला ये होता है कि जब जंग आपके दरवाजों पर जाती है ना, यानी आप बैठकर तालियां बजा रहे हैं कि ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जब वही रॉकेट और जंग आपके दरवाजे पर आती है ना, देन आपको एहसास होता है। तो अब ये जो जंग है ना, ये यूरोप के दरवाजे तक पहुंच गई है। तो अब वो इसको इसराइल की हिमायत नहीं कर सकते। अब उनको फलस्तीन के साथ
آج جانا ہی جانا ہے، اور اب میں بیانات سارے اور حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، ہوا کچھ اس طرح ہے کہ اسرائیل نے فرانسیسی سفیر کو مار دیا ہے، جی ہاں کنفرم خبر، فرانسیسی سفیر کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، اور ہوا کچھ اس طرح کہ رفاح بارڈر پر یہاں پر انہوں نے بمباری کی جس میں فرانسیسی سفیر جو ہے وہ مارا گیا۔ یا آپ ان کی جو فارن منسٹری ہے اس کا بیان دیکھیے، ڈپلومیٹ ٹوک ریفیوجی ان ہوم آف کولیگ کونسولیٹ جنرل آف فرانس along with 2 other colleagues and several members of their families۔ ٹھیک ہے، اب اس نے پناہ لی تھی ایک ساتھ اپنے ساتھی کے کونسولیٹ جنرل جو کہ فرانس کا تھا، وہاں پر جناب حملہ کیا گیا ریزیڈنشل بلڈنگ پر، اور اس کے جو فیملی ممبرز تھے ساتھ اس کے کولیگ تھے وہ سارے اس میں ہلاک ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے فرانس کے لیے، اور اس کے بعد بہت سخت ریئیکشن فرانس کا آیا ہے، پورے یورپ کا بہت سخت ریئیکشن آیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر عوام تو پہلے سے اسرائیل کے خلاف ہے، جو امریکہ سے سروے آیا ہے کہ 51% امریکنز کہتے ہیں کہ اسرائیل کو ختم ہو جانا چاہیے، اور ٹوٹل آلموسٹ 80% کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اتنی زیادہ مخالفت بڑھ چکی ہے، اور یہی حال جو ہے وہ یورپ کا ہے۔ تو عوام کا جو پہلے سے ہی غصہ بہت ہائی پر تھا، اس کے بعد وہاں پر مظاہرے اور بڑھ گئے ہیں۔ او بھائی تم کس طرح کے لوگ وہ اپنی حکومتوں کو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے پیچھے تم اپنے بندے مروا رہے ہو؟ یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ انہوں نے فرانس کا سفیر مار دیا ہے اور ان کی فیملی ممبر ساتھ مارے گئے۔ تو بہت سخت ریئیکشن جو ہے اس وقت آ رہا ہے فرانس سے اور یورپ سے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ فرانس کی وزیر خارجہ فی الفور جو ہے وہ اسرائیل میں پہنچی، اور اس وقت وہ اسرائیل میں موجود ہیں، اور یہ اس جنگ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ان کی وزیر خارجہ نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا ہے کہ سیز فائر، فل فار سیز فائر، اور ہمیں اس بمباری کا جواب دیا جائے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 70 دنوں سے زیادہ کی یہ جنگ ہے، اس میں کسی اتنے بڑے ملک نے، یعنی چھوٹے نے بھی نہیں کہا، اور فرانس جیسے جو کہ ان کا مین اتحادی ہے، 3 ہی تو بڑے ملک ہیں، فرانس، برطانیہ اور امریکہ، یہ 3 تو بڑے ملک ہیں۔ تو فرانس کی وزیر خارجہ تل اویو میں کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے کہ سیز فائر، اور ہمیں اس بمباری کا جواب دیا جائے، اور پوری طرح سے انہوں نے کنڈیم کیا کہ جو ریزیڈنشل بلڈنگز پر حملے ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یعنی اسرائیل تو پوری دنیا میں یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم جس بلڈنگ پر حملہ کرتے ہیں وہاں پر دہشت گرد ہوتے ہیں، اور فرانس یہ کہہ رہا ہے تل اویو میں کھڑے ہو کر کہ نہیں، تم نے سویلینز کو مارا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور اس کا بہت سخت ریئیکشن اب وہاں سے آ رہا ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ مخالفت بہت بڑھ گئی ہے، لوگوں نے اسلحہ کمپنیز کا گھراؤ شروع کر دیا ہے کہ ان کو کوئی اسلحہ نہیں جانا چاہیے، کوئی امداد یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ جو کام ہو گیا نا ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ اس کا بہت بھاری خمیازہ جو ہے اسرائیل کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ ناظرین اہم ترین حقائق تھے، تازہ ترین تفصیلات جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ۔